Okay, so kita akan continue into work involve friction. Okay, so sebelum ni yang contoh saya beri tidak melibatkan work, tidak melibatkan frictional force. Okay, so jika sesuatu work that involve friction force, okay, dia sama je, which is just substitute the value of frictional force into your equation. Okay, so you need to consider force. Jika diberi force oleh yang terhadap objek tersebut, itu satu work. Okay, and then if dia melibatkan frictional force, so you kena kira juga berapa total force acting on that body also. Alright. Okay, so firstly saya nak refresh balik. Okay, so kalau awak masih ingat, frictional force adalah sama dengan mu K N, betul? So which is mu is the value of coefficient and N is the value of normal force. Okay, so how we want to calculate the work that involve frictional force? Just replace force into the frictional force, okay, times dot dengan S, ataupun dia boleh juga jadi F S cos theta. Alright, so theta is the angle between frictional force dan juga this displacement. Alright, so consider a block is pulled to a certain distance across raw surface by a rope shown in figure. Alright, so force yang ditarik oleh terhadap objek tersebut adalah ke kanan, frictional force ke kiri, and displacement tentulah ke kanan. Okay, so kalau soalan tanya work done by the force, so awak boleh guna equation W is equal to F force darab dengan S. Or if the work done by the frictional force, okay, so work done by the frictional force adalah Fs cos theta. Okay, F ni adalah frictional force, S is displacement, cos 180. Memang selalunya frictional force ni akan sentiasa bertentangan dengan displacement, betul tak? So dia akan jadi 180 darjah. So dia akan jadi negatif Fs. Alright, lagi. Kalau soalan tanya what is the value of the net work done on that object, so you need to consider the work done by the force and also the work done by the frictional force. Okay, so the work done on this system is the total work is equal to W plus WF, which is WF is the work done by the frictional force and W is the work done by the force. Okay, so masukkan Fs and then this is the work done by the frictional force. Okay, so kalau macam ni pula, the work done by the force sendiri adalah dia akan jadi Fs cos theta. The work done by the frictional force adalah frictional force times S cos 180. So negatif Fs, ataupun F adalah sama dengan mu K and S. Alright, so the total net work done is Fs cos theta tambah dengan minus mu and S. Okay, for example, a 5 kg box lies a 10 meter distance on ice. If the coefficient of friction of kinetic friction is 0.2, so this is the value of mu. What is the work done by the friction force? Okay, so diberi M sama dengan 5 kg, S sama dengan 10 meter, mu sama dengan 0.2. Okay, what is the work done by the frictional force? So dia tanya WF sama dengan negatif Fs. Okay, sama dengan negatif mu K and S. Okay, negatif masukkan 0.2 and sama dengan, okay, kalau orang tak tahu macam mana nak dapat nilai N. Okay, box. Okay, so bila dia ditarik ke kanan, ni S dia, frictional force adalah ke kiri. So normal force sentiasa ke atas dan W ke bawah. Okay, N kat sini adalah sama dengan dah
W sama dengan mg. So that's why M darab G darab dengan S. So awak akan dapat negatif 98 Joule. So this is the work done by the frictional force on the box. Alright. Okay. So example 2. Figure below show a worker pushing a wheelbarrow of mass 40 kg with a constant velocity along a horizontal surface whose coefficient of friction is 0.5. So this is the value of mu. This is the value of mass. So dia tanya what is the value of P if the angle is 30 degree. Okay. So dia tanya berapa value of P. So the moving toward here. So this is the direction of S. So confirm this is the direction of F, frictional force. Alright. So kalau macam ni, sebab dia melibatkan dua force, dan ada beberapa perkara yang kita tak tahu. So awak boleh lukiskan free body diagram dulu. Okay. So in X, Y, so this one is P. So dia macam ni tau. Okay. So ataupun awak boleh juga lukis dia macam ni, P. So awak akan boleh resolve. This one is PX, this one adalah PY. Okay. So S ke kiri, frictional force adalah ke kanan. Kat bawah ni ada apa lagi? Weight disebabkan oleh kereta sorong ini. And then sebab kereta sorong ni dia cecah kepada bumi ataupun kat surface, so dia ada normal force. Okay. So first thing first, you need to know the total force dekat X dan juga Y axis. Okay. So kalau nampak kat sini dekat X axis kita ada PX dan juga FK. So the total force dekat X axis should be is equal to 0. So PX minus dengan F sama dengan 0. Okay, kenapa sama dengan 0? Sebab dia kata constant velocity. Bila constant velocity, A is equal to 0. Okay, so PX adalah sama dengan P cos theta minus FK sama dengan 0. Ataupun dekat sini, arah sini kan. Okay, betul. Okay, so P cos FK. So P cos theta sama dengan FK. P cos theta sama dengan FK adalah sama dengan mu K N. P kita nak cari, theta diberi 30 degree, ini diberi, N kita tak tahu. Okay. So N tak tahu. So kita boleh try tengok dekat Y axis pula. Dekat Y axis apa yang ada? Dekat Y axis kita ada W dan juga kita ada N, kita ada PY dan juga dah W. Total force upward mesti sama dengan total force downward. So N sama dengan PY tambah dah W. N sama dengan PY ialah sama dengan P sin theta. W sama dengan mg. So P sin 30 tambah dengan 40 darab 9.81. Ini N, ini N. So N sama dengan P sin 30. Ni 9.81 darab 40 akan dapat 343.35. Okay, so ini akan jadi satu equation. So yang ni tadi P cos 30 sama dengan 0.5 darab N.
Okay. So, apa perkara kita tak tahu? Ada dua benda kita tahu. P dan N dan P. So, kita boleh buat simultaneous equation. Alright. So, please try buat kat rumah simultaneous equation. Okay. So, the value of F yang sepatutnya awak dapat adalah 71.08 Newton. N akan dapat 307.81 Newton. Dan the value of work adalah 554 Joule. Alright. Okay, so kita tengok last work done by variable force. Okay, so if you have a graph of force versus x, okay, so you can calculate the value of work by the area under the graph. Okay, so kalau nampak kat sini, y-axis adalah force, x-axis adalah displacement. Okay, so the area under the graph is the value of work. Okay, so work ni kita boleh tahu sama dengan area under graph. Ataupun awak boleh integrate daripada, for example, this one is x1, this one is x2. So you can integrate from x2 to x1 fx dx. So you can calculate the value of work. Alright. Ataupun kalau the shape of the graph, senang kita nak cari area dia. So you need to calculate the area under the graph. So for example, this is the square, right? So you need to know the value of this one and this one. So just time you know the value of work. So this one's first work, second work, third work. Okay, so the total work done on the system, it will become W sama dengan W1 plus W2 plus W3. Okay, for example, bagi graph F lawan X, okay, the graph show the force on object. What is the work done by the force when the object move from 0 to 10 meter? So, dia tanya work done daripada 0 to 10 meter. Okay, so the work done adalah sama dengan the area under graph. Okay, so this one is triangle, rectangle dan juga triangle. So, the work done sama dengan, kita bagikan W1, W2, W3. So, sama dengan W1 plus W2 plus W3. So, sama dengan setengah darab 2 darab 8. Tambah dengan 6 darab 8. Tambah dengan setengah darab 2 darab 8. So, it will become 64 Joule. So, this is the value of work done on this system. Alright, so I think that's all for this part. Thank you.